सुबह इसका 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त अवनी रिवर साइड मॉल से, जहाँ पर आज म्यूजिक लॉन्च की गई है मूवी बॉस की। बहुत ही शानदार सी ये मूवी होने वाली है, बहुत ही हटकर मूवी होने वाली है और इस मूवी के बॉस यानी कि हमारे अपने जीत दा इस वक्त रेड एफएम पे लाइव हैं। जीत दा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। शॉप से क्या तो जानते चाहिए वो इस मूवी में मुंबई दिखाया गया है। मुंबई के साथ आपका बहुत ही पुराना नाता है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक लंबा रिश्ता तो ये है कि वहाँ पर एक लंबे से आदमी रहते हैं और जो हम सबके बॉस हैं, एक वो है। और বাকি খুব বেশি লম্বা নয়, একটা ছোটোখাটো 5 বছরের একটা বম্বের সঙ্গে রিলেশন আছে। ওখানে আমি 5 বছর থেকেছি আর অনেক কিছু ওখানে শিখেছি। বম্বে ওই স্ট্রাগলের মাধ্যমে, ওই হার্ডশিপের মাধ্যমে বম্বে তোমাকে টাফ তো বানায় ডেফিনেটলি, সেটাই বম্বে করেছে। এবং আমার বেশ মজা লাগছিল যে ওখানেও আমি যখন থাকতাম অনেকগুলো চলেই থাকতাম, তো ওখানকার লোয়ার ক্লাস, লোয়ার মিডল ক্লাস ওরকম মানুষদের মাঝেই থাকতাম। অ্যান্ড এই ফিল্মেও আমার চরিত্র ওই মানুষদের মাঝখানেই থাকে, তো সেখানে একটা ডিরেক্ট রিলেশন কোনো না কোনো জায়গায় ছিল। আই এনজয়েড প্লেইং দ্য ক্যারেক্টার বিকজ অফ দোজ কানেকশনস। अच्छा, আরেকটা আমি খবর পেয়েছি कि मुंबई के बॉस यानी कि बिग बी ने টুইটার पर कुछ लिखा है इस मूवी के बारे में। তোমাকে একটা টুইট করেছেন, কিছু ওটা নিয়ে যদি কিছু বলো। ইয়া, সেটা আমি ডেফিনেটলি শেয়ার করবো, বাট নট নাও। হি হ্যাজ টুইটেড অ্যান্ড ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি উইশও করেছেন ফিল্মকে, আমাকে। অ্যান্ড দের আর সাম ওয়ান্ডারফুল ইন্টারাকশনস উইথ হিম, যেগুলো আমি কোনো না কোনো সময় ডেফিনেটলি শেয়ার করবো। বাট আপাতত ইয়েস, হি হ্যাজ উইশড অল অফ আস দ্য টিম বস, অ্যান্ড দ্যাট ডেফিনেটলি মিনস আ লট টু আস। ওকে জিদ্দা, এই মিউজিক লঞ্চে আমরা এসেছি বস সিনেমার। হুইচ ইজ ইউর ফেভারিট সং? যেটা সবার প্রিয়, আমার অ্যাকচুয়ালি সবকটা গানই ভালো লাগে বিভিন্ন কারণের জন্য, কিন্তু ওভারঅল যদি বলা হয় মন মাঝি রে। 2 লাइन रेड एफएम के लिसनर्स के लिए हो जाए। মাঝি রে বলা কোথায়। क्या बात है, थैंक यू सो मच जीत दा हमारे साथ কথা বলার জন্য। খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলে। पहले ये आवाज थी नन अदर देन एक्टर जीत की, जो हमारे साथ इस वक्त रेड एफएम पे बातें कर रहे थे। मूवी बॉस का म्यूजिक लॉन्च जो है वो आज अवनी रिवर साइड मॉल में किया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।